Yan. Second strike. Second strike. Second strike by paring Jesse. Ang taga-bata ko, Rone. Mga ganchador, ready na ba? Wala, ready na. Sige, batakin mo, baby. Layo. Naka-ready na ako, naka-boxer na. Ayan. Bibilit, camping. Templo. Bro, kaya pa? Kaya siya. Oh, huwag ka dyan. Yun. Release, baka ano pa yan, nakasabit pa yan.
Ayan, nakalangoy na. Okay, release mo lang muna, bro. Yun, yun, yun. Yeah! Ayun na, malaki, malaki. Sa one another mamaw, guys. KPC. Yeah. Ayun, no. Agad na, bro. Pati yung umahatap, tapos na rin. Ayun, no. Woo! Laki, laki, malaki. Hey, bro. Retrieve. Yan. Gancho. Tok. Oh, huli. Dogs up!